La joie, définition. J'ai mon visa. J'ai mon visa. Je crois que pour les États-Unis, je n'étais même pas aussi contente. Quoique non. Un visa, ça fait toujours plaisir. J'ai mon visa. Je sais pas si vous avez compris, mais j'arrive en Algérie. Là, c'est l'Algérie. C'est beau. Et c'est trop bizarre de dire cette phrase. D'accord. Ici, par exemple, on peut reconnaître une architecture qui a été réalisée par les Français quand ils étaient en Algérie. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي أصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومسكم حتى خير، وكنتلاقاو في فيديو جديد عاوتاني. فيديو ديال اليوم غادي نشوفوا فيه واحد الفرنسية ورد الفعل ديالها على الحصول ديالها على الفيزا ديال الجزائر. ما قدها فرحات بزاف لأنها حصلت على الفيزا ديال الجزائر، وحنا عارفين ان التاشيره ديال الجزائر ماشي سهل تحصل عليها، تري كومبليكي باش تاخذها بالنسبه للناس اللي خاصهم التاشيره ولا الفيزا باش يمشيو للجزائر. بالنسبه لينا حنا كمغاربه نقدروا نمشيو للجزائر غير بالباسبور، كيف ما خوتنا الجزائريين نفس الشيء يجيو للمغرب فقط بالباسبور. اما بخصوص الدول وحدين اخرين شفنا بزاف ديال ردود افعال ديال خوتنا العرب بحال سواعده بحال من الامارات بحال بزاف ديال الناس وحدين اخرين اللي كيلقاو صعوبه انهم يحصلوا على الفيزا ديال الجزائر، وكتكون ماشي سهله. هذاك الشيء اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو ديال هذه الفرنسيه اللي فرحانه بزاف لانها كتقول اخيرا قدرت تحصل على الفيزا ديال الجزائر. وغادي نشوفوا ايضا الرحله ديالها في الجزائر، مشات لعده ولايات في الجزائر وصورات بزاف ديال الاشياء ايجابيه وزوينه في الجزائر. بيان سور الجزائر واحده من اجمل البلدان في العالم، وبدات كتعرف شويه بشويه. غادي تكونوا لاحظتوا انه بزاف ديال الناس مؤخرا ولاو كيزوروا الجزائر من مختلف الدول في العالم، كيف قلت عرب وغير العرب. شفنا بزاف ديال الفيديوهات بارطاجيتهم معكم ديال اماراتيين، سواعده، قطريين، مصريين، توانسه، مغاربه، ليبيين، بزاف اللي مشاو للجزائر وكيصوروا الجمال، ودائما كينبهروا بالجمال ديال الجزائر لان الجزائر ما معروفاش بزاف بالجمال ديالها. واي واحد كيمشي للجزائر كينبهر وكيندهش من الحقيقه ديال الجزائر، كيقول هاد الدوله خاصها تكون واحده من اكثر الدول في العالم استقطابا للسياح. كلهم متفقين على كلمه واحده ان الجزائر واحده من اجمل البلدان في العالم. وحتى من غير العرب شفنا فرنسيين بزاف اللي مشاو للجزائر، شفنا بريطانيين، هولنديين، امريكانيين من مختلف الدول في العالم كيمشيو دائما للجزائر، كينبهروا بداك الشيء اللي فيها تبارك الله ما شاء الله. فكيف قلت لكم في هذا الفيديو غادي نشوفوا هذيك الفرنسيه والزياره ديالها للجزائر ورد الفعل ديالها على الحصول ديالها على الفيزا ديال الجزائر. مي قبل خوتي نفكركم ونذكركم انا دائما كندير هاد الفيديوهات باش نحاول ما امكن نقرب ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين. كنحاولوا نديروا العكس، كنحاولوا نبينوا لي بوين بوزيتيف عند خوتنا الجزائريين، ركزوا على ما هو ايجابي. انا كمغربي وكاين جزائريين كيهضروا على ما هو ايجابي في المغرب، هاد الشيء زوين وهاد الشيء كيفرح، هاد الشيء كيطفي شويه ديال نار الفتنه ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين. مي للاسف كاين بزاف وحدين اخرين من الجانبين من المغاربه ومن الجزائريين اللي كيديروا الفتنه بزاف ما بين المغاربه والجزائريين، مي كيمثلوا نفوسهم فقط، ما كيمثلونا المغرب ولا الجزائر. والحقيقه ديالنا ماشي في المواقع، الحقيقه ديالنا في الواقع، والواقع كيقول ان المغاربه والجزائريين شعب واحد بكل ما تحمله الكلمه من معنى. هذا الشيء كيقولوه المغاربه اللي في الجزائر، الجزائريين اللي في المغرب، المغاربه والجزائريين اللي في الغربه، كيجسدوا الحقيقه ديال كلمه خاوه والمعنى الحقيقي ديال خاوه ما كاينش عداوه. وهادو هما حنا المغاربه والجزائريين، ضمن اخوه لدى من اراد ان يفرقنا. فبلا ما نطول عليكم اجيو نشوفوا هاد الفيديو، هاد لا رياكسيون ديال الفرنسيه على الحصول ديالها على الفيزا ديال الجزائر وكذلك الزياره ديالها للجزائر. اجيو نتفرجوا فيها. Pour un an en Algérie et que ça fait partie du road trip que je fais dans un mois. Non, bah voilà, vous l'avez découvert avec moi. Donc on se rend ensemble au consulat de l'Algérie de Nantes. Et je vais faire ma demande de visa. J'ai prévu tous les papiers pour le rendez-vous. La demande de visa demande plein de papiers. Mes papiers d'identité, le pourquoi j'y vais, des assurances, assurance rapatriement. Il faut que je prouve quel est mon métier. Étant indépendante, il faut que je fournisse mon cabis par exemple. Si t'es salarié, il faut fournir tes fiches de salaire. Enfin bref, il faut fournir quelques papiers, mais comme une demande de visa, il faut aussi fournir toutes tes réservations d'hôtel. Et si tu es accueilli chez des proches, par exemple, il faut que la mairie qui t'accueille fasse un document qui, en gros, atteste que tu vas être là-bas. 1er septembre, je suis évidemment en retard. Mais ça va bien se passer, d'accord? Tu
récupérer mon passeport avec le visa algérien. Ce sera une très bonne étape de fête. La joie, définition. J'ai mon visa. J'ai mon visa. Je crois que pour les États-Unis, je n'étais même pas aussi contente. Quoique non. Un visa, ça fait toujours plaisir. J'ai mon visa. Je sais pas si vous avez compris, mais j'ai... Direction Oran, en Algérie ce soir. Il faut que je monte la moto et moi-même sur le bateau. On traverse la Méditerranée pour se rendre en Algérie. La traversée va durer toute la nuit, donc une fois ma moto bien attachée au parking, je trouve un endroit où dormir. Bon, c'est un peu plus précaire qu'hier. C'est le sol. Mais ça ira très bien pour la nuit. J'arrive en Algérie. Je suis sur le bateau après une nuit de bateau depuis l'Espagne. J'arrive en Algérie. Là, c'est l'Algérie. C'est Oran. Et c'est trop bizarre de dire cette phrase. Enfin, comme ça a été le pays où il y a eu besoin de demande de visa, etc., c'est le pays où ça fait encore plus plaisir de rentrer. Parce que ça n'a pas été facile. Et non, j'ai trop hâte de découvrir l'Algérie parce que déjà, c'est un pays que je connais très peu, à part son histoire commune avec la France, et encore que, historiquement, j'ai pas une bonne connaissance de l'histoire de l'Algérie, et parce que, niveau tourisme, j'en ai jamais entendu parler, en fait, de l'Algérie. J'ai tout à apprendre, je ne connais rien, et t'ajoutes à ça le fait que depuis que j'ai annoncé que j'allais en Algérie, j'ai eu un panel d'avis allant de très négatif à très positif. Tu vois, j'ai tout eu. Et donc du coup, je vais me faire mon propre avis de ce pays, moi-même, pendant 10 jours. C'est parti, putain. Au petit matin, arrivé au port de Oran avec un lever de soleil magnifique. Je descends la moto et là va suivre toutes les démarches de douane, de passeport, de visa, évidemment obligatoires avant de rentrer en Algérie quand on a un passeport français. Donc je patiente tranquillement, on s'occupe de mes papiers à moi, puis des papiers de la moto. Ça prend un peu de temps, mais ça va. J'ai passé la douane, le contrôle de la moto, tout ça, est-ce que vous avez des choses à déclarer, etc. Et là j'attends qu'on me rende mon passeport. L'entrée en Algérie est proche. Il me reste plus qu'un dernier contrôle de passeport et je peux enfin quitter le port et me rendre officiellement en Algérie. Et pour la première fois, après presque 3 semaines en solo, je vais rejoindre des motards. Pendant quelques jours, en tout cas jusqu'à Alger, je vais rouler avec des motards algériens afin de partager la route ensemble et de découvrir leur pays avec eux. Ça va être trop bien. Pense à t'abonner. J'ai passé plusieurs jours à Alger et je réalise que je vous ai même pas fait un petit résumé, une petite découverte. Donc je vous emmène avec moi, on fait un tour rapide d'Alger dans cette vidéo, d'accord ? Ici par exemple, on peut reconnaître une architecture qui a été réalisée par les Français quand ils étaient en Algérie. Attendez, j'ai une petite faim, donc je vais me chercher un petit sandwich au coin de la rue là. Ça c'est excellent et on repart. Il y a évidemment plusieurs mosquées dans la ville, l'Algérie étant un pays musulman. Cette mosquée de style ottoman est magnifique, d'accord ? Tout proche, il y a cette autre mosquée qui, de souvenir, est la grande mosquée d'Alger. C'est très beau, l'architecture est très belle. Pendant ces quelques jours, j'ai aussi accédé à Bastion 23, à différents palais, à la Casbah aussi, je vous ai fait une vidéo dédiée. Non, Alger regorge de coins qu'il faut découvrir. La nuit, les motos sont interdites de circuler à Alger, donc j'ai fait un tour en voiture. Voici la basilique Notre-Dame d'Afrique qui domine la mer. Alger la nuit, c'est une autre ambiance et c'est aussi hyper intéressant à découvrir comme ville. Ça mérite beaucoup plus qu'une seule vidéo et je suis désolée, je dois remonter sur la moto pour faire des kilomètres vers l'est. Mais croyez-moi sur parole, Alger c'est très intéressant. Je savais pas quoi penser de ce pays en y allant. Ni préjugés, ni attentes. J'y allais juste, moi, ma moto, mon matos, et je voulais découvrir tout ce que ce pays avait à m'offrir. J'ai découvert plusieurs villes, Tlemcen, Oran, la Karantika. Sur les routes, j'ai croisé des gens, discuté avec plein de monde. J'ai principalement roulé au nord du pays. J'ai découvert Alger, évidemment, avec sa grande poste, et la Casbah, où j'ai eu la chance d'avoir une visite privée presque avec quelqu'un qui a grandi là-bas. Sur les routes, je me suis amusée à prendre plein de virages, notamment dans les montagnes de Chaya, à côté de Blida, où la vue est magnifique. J'ai pris ma moto pour aller en Kabylie, où là aussi, coup de cœur. La Kabylie, une région incroyable où on fait des bijoux en plus magnifiques au village de Hassini. Direction Béjaïa,
pour rencontrer les singes du Cap Carmo, puis direction Constantine, ville que j'ai adorée, ma ville numéro 1 en Algérie. Je te laisse me dire en commentaire quelle est ta ville numéro 1 en Algérie à toi, mais moi Constantine, j'ai trouvé ça splendide et magnifique. Tous ces moments de vie, tout mon voyage, j'ai essayé de le filmer au maximum pour en garder un souvenir. Et j'en ai fait une vidéo YouTube que j'ai publiée aujourd'hui. Alors il y a des moments de vie, mais il y a aussi des galères, comme quand j'ai crevé en Kabylie. Tout ça, je l'ai filmé, monté, et c'est sur YouTube. Je te laisse le lien en bio. J'espère que la vidéo te plaira. C'est pas un reportage, c'est pas une émission télé. C'est juste que moi, j'ai vécu en Algérie. نعم تبارك الله ما شاء الله. كيف كنقول ديما الجزائر واحدة من أكثر بلدان في العالم معروفة بالجمال ديالها، جمال طبيعي. شفنا لا رياكسيون ديال هاد الفرنسية على الحصول ديالها على الفيزا ديال الجزائر. ماشي ساهل تحصل على الفيزا ديال الجزائر، معروفة في العالم كامل. شفنا بزاف ديال الناس اللي كيديروا فيديوهات وكيهضروا ولا كيفرحوا من بعد الحصول ديالهم على الفيزا ديال الجزائر، لانه ماشي سهله تحصل عليها. اوغوزمون بالنسبه لينا حنا مغاربه كنقدروا نمشيو بلا فيزا، كذلك خوتنا الجزائريين يجوا بلا فيزا والتوانسه حتى هما، لاننا خوتو لاننا جيران بطبيعه الحال. وكيف قلت الجزائر واحده من اجمل البلدان في العالم، فيها بزاف ديال الاشياء زوينه، تنوع في المناخ في الطبيعه، كاين الجبال، كاين الهضاب، كاين البحر، كاين الصحراء، كاين الثلوج، كاين الوديان، كاين كلشي. اي حاجه بغيتيها في الجزائر كتلقاها. كيف كيقولوا خوتنا الجزائريين تقدر تعيش 4 الفصول في النهار واحد في الجزائر. تبارك الله ما شاء الله. فمزيان ان شاء الله خوتنا الجزائريين التقدم والازدهار والنجاح والسائر الدول العربيه المسلمه، خوتنا الجزائريين وكذلك بلادي المغرب وكل الشعوب العربيه المسلمه ان شاء الله يا رب. وانا دائما خوتي غادي نحاول نبارطاجي معكم فيديوهات اللي نحاول من خلالها نقرب ما بين الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين، لانه كاين بزاف ديال ابواق الفتنه والذباب الالكتروني اللي كيديروا الفتنه ما بين هاد الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين. مي الفتنه ديالهم ديما كتبقى حتى مواقع التواصل الاجتماعي، لان المغاربه والجزائريين شعبين واعيين وفاهمين وعارفين وما كيتضحكش عليهم بسهوله، ولان الشعبين الشقيقين المغاربه والجزائريين علاقتهم علاقه وطيده اخويه قويه ومتينه وما كاينش اللي يقدر يزعزعها. فدومنا اخوه ولدى من اراد ان يفرقنا. خوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، كنتمنى تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش تكون دائم جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.